plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet afterwork du mois de septembre. Pour ceux qui viennent pour la première fois à l'un de nos webinaires, bienvenue. Sachez que nous organisons des webinaires chaque 2 mois environ avec des thématiques différentes. Et pour les habitués, merci de continuer à nous suivre. Nous aimons mélanger les langues, donc le français, l'allemand et l'italien. Ne paniquez pas, on mélange les langues dans les parties principales, mais dans les ateliers, ils seront divisés par langue. Sì, diamo il benvenuto a tutti. Allora, mescoliamo le lingue per scelta, non perché c'è confusione. Non traduciamo sempre tutto tutti. E poi negli atelier vedrete che saranno specifici per una lingua, magari usando anche altre parole. Va bene, prego. Grüezi miteinander, heute zusammen. Wie Sie gemerkt haben, sind wir wie immer an unseren Anlässen mehrsprachig unterwegs. Aber der halbstündige Workshop später, in dem Sie dann selber auch aktiv sind, findet immer in getrennten Sprachen statt. Für jene, die neu dabei sind, Roteco ist ein Projekt für Lehrpersonen zum Thema Robotik im Unterricht und im Zentrum steht unsere Website, wo Sie News finden, Informationen zu Kursen und Weiterbildungen, die offline sind oder online und Events überall in der Schweiz zum Thema Bildung und Robotik. Alle, die eingeloggt sind, haben zudem noch Zugang zu den Aktivitäten. Die kann man sonst nicht sehen auf der Webseite, nur wenn man eingeloggt ist. Und da gibt es ganz viel Unterrichtsmaterial zum Thema Robotik, das von PHs hochgeladen wurde, von Bildungsinstituten oder von anderen Lehrpersonen. Sie finden zahlreiche Ressourcen zu Unplugged-Aktivitäten, bei denen weder Roboter noch Computer eingesetzt werden müssen, und natürlich zur ganzen Palette von Lernrobotern wie Osobot, Beebot, Timio, Microbit oder Lego Mindstorms. Sì, allora ricordiamo anche per i colleghi italofoni che questo evento viene registrato, però avete comunque la possibilità di togliere la telecamera in basso a sinistra nello schermo, in modo da non essere ripresi. D'altra parte a noi serve registrare l'evento perché verrà poi trasmesso in rete anche per coloro che non hanno potuto partecipare. Potete mostrarlo anche ai vostri colleghi interessati alla robotica e al progetto. Donc, vous l'aurez compris, notre événement est enregistré et puis sera diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, tous les inscrits, vous allez recevoir un mail avec la rediffusion et puis les liens qu'Amélie va vous montrer aujourd'hui. C'est un moment convivial et décontracté, mais s'il vous plaît, éteignez vos micros lorsqu'il y a les speakers qui parlent pour pas avoir des bruits parasites. Alors. So, und nun zum Programm heute. Nach dieser Begrüßung hier wird dann Amélie vom Espace des Inventions. Ihr Team hat innerhalb des Projekts Digital das Roboter Escape Game entwickelt und sie wird das nachher vorstellen. Die Präsentation ist mehrheitlich auf Französisch, aber es gibt auch etwas Unterstützung in den anderen Sprachen. Und danach werden wir uns dann in Gruppen nach Sprachen sortiert aufteilen, wo wir einen Teil des Escape Games selber ausprobieren und so den Aufbau noch etwas besser kennenlernen. Und zum Abschluss besammeln wir uns dann alle wieder in diesem großen Raum und es gibt dann den Startschuss für unseren nächsten Wettbewerb und ein paar Infos. You are mute, Mediano. Scusate, vi presentiamo il programma. Allora, dopo la parte comune c'è Amélie Gueux dell'Espace des Inventions che presenta un progetto molto interessante. Poi presenteremo nei vari workshop in lingua, quindi italiano, tedesco, francese, lo stesso progetto e alla fine vi sarà il concorso. So, und bevor wir zu den Workshops übergehen, freuen wir uns nun auf die Präsentation von Amélie, in der sie das Roboter Escape Game vorstellt. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Amélie Gué, qui depuis son arrivée en septembre 2019 à l'Espace des Inventions est en charge des projets robotiques extrascolaires et puis elle collabore avec de nombreuses institutions pour initier les enfants et les jeunes aux joies de la pensée computationnelle.
Elle est ingénieure en sciences du vivant et des sciences. Et puis, elle adore aussi le chant. Elle fait partie de deux chœurs. Donc, Amélie, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, Amélie, je vais arrêter mon partage maintenant. Comme ça, tu as le lead. Est-ce que tu veux partager maintenant hop, ta présentation? Voilà. C'est tout bon? Vous voyez bien? Oui, alors là, on voit, elle n'est pas en mode présentation par contre. Je vois, voilà, ça c'est bon. Parfait. Alors, merci beaucoup, Sophia. Merci, Myriam et Serena pour les présentations. Je vais vous parler aujourd'hui de notre projet Le Secret d'Eddie, qui est un escape game en ligne qui a été développé depuis 1 année et demie à peu près. Et c'est une collaboration entre l'Espace des Inventions à Lausanne, où je travaille, et le Media Engineering Institute, l'Institut d'ingénierie des médias à l'HEIGVD à Yverdon. Ça a été développé dans le cadre d'un projet sur des financements spéciaux durant le Covid, où on ne pouvait plus faire les ateliers en présentiel et on devait faire des ateliers plus en ligne pour pouvoir remplacer les ateliers qu'on fait d'habitude. Donc, ce projet a été créé dans ce contexte-là et maintenant, il a été poursuivi grâce aussi au financement des projets MINT de la Confédération. Donc, c'est un projet qui est un mélange entre un escape game et une histoire dont vous êtes le héros. Donc, c'est à destination des 8-12 ans à peu près, avec un petit peu d'aide pour les 8 ans selon leur niveau de lecture. Et je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on a fait dans ce projet. Le contexte général, comme vous le savez, c'est qu'on est dans une société avec un énorme essor du numérique et de la robotique. Et que, donc, l'éducation numérique des enfants est nécessaire pour qu'ils puissent interagir de façon efficace dans ce monde. Une partie de cette éducation numérique, c'est la robotique pédagogique, qui contient plusieurs sous-domaines. Par exemple, comment programmer un robot, ou alors de quoi fait un robot et comment fonctionne-t-il, c'est-à-dire ouvrir la boîte et aller voir comment ça se passe dans un robot. Qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça sert, et pouvoir devenir actif des technologies et aller au-delà de la boîte noire. Notre jeu, il se situe justement ici. Le secret d'Eddie, sur aller comprendre de quoi est fait un robot, de quelle partie il est fait, et pouvoir mieux comprendre les robots. Pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce jeu, avant de vous expliquer plus son utilisation possible en classe et la version scolaire spécifique qu'on a développée, je vais vous montrer la vidéo d'introduction qui fait partie de la version scolaire. Je vais juste aller la chercher, normalement. Elle est là. Je vais vous montrer la version allemand, la version. Donc, l'audio est en français et le sous-titre est en allemand. Ça dure 2 minutes. Aujourd'hui, avec ta classe, vous êtes en sortie à l'Espace des Inventions. L'exposition du moment est sur la robotique. Tu vas sûrement apprendre plein de choses. Cette porte est entrouverte. Tandis qu'une faible lumière filtre au travers, tu t'en approches. Peut-être devrais-tu rejoindre tes camarades de classe. C'est un laboratoire de robotique et tu n'as probablement pas le droit d'y entrer. Pourtant, tu entends d'étranges bruits qui semblent provenir de la pièce derrière cette porte. Tu entres quand même pour jeter un petit coup d'œil. Oh non! La porte s'est refermée. Te voilà enfermé à l'intérieur du laboratoire. Waouh! Il y a un tas d'appareils ici. Vu que la porte est bloquée, tu n'as pas le choix. Il faut trouver une autre issue. Tu distingues une silhouette d'enfant derrière cette vitre. Qui peut bien se cacher derrière? 5 symboles étranges sont dessinés sur cette machine. À quoi peut-elle bien servir? Oh! Un talkie-walkie s'est activé. Tu entends une voix d'enfant. Salut, je m'appelle Eddie. Es-tu l'ombre que je vois derrière la vitre? Ravie de te rencontrer. Nous allons pouvoir nous entraider pour sortir d'ici. Regarde ce robot. J'ai commencé à le construire avant de rester bloqué ici. Peut-être pourras-tu m'aider à activer ces éléments? Je crois que c'est cette machine qui peut les activer. Et il faut trouver les bons codes. Avant d'être bloqué ici,
J'ai eu le temps d'explorer le labo, mais ils y sont pas. Peut-être dans les autres salles affichées sur ce plan? Je resterai disponible pour t'aider grâce au talkie-walkie. Bonne chance. Donc, comme vous l'avez vu, on entre dans une exposition, on se retrouve bloqué dans un laboratoire. Pour sortir, il faut construire un robot. Et donc, on va devoir explorer 5 salles qui vont correspondre à 5 éléments qu'on va devoir aller chercher pour le robot. Donc, les 5 éléments, le premier qui est la salle qui sera rouge, c'est les actionneurs, donc les moteurs du robot, mais aussi toutes les choses qui permettent au robot d'avoir des actions sur le monde, c'est-à-dire les lumières, les LED qu'il peut avoir, les haut-parleurs, les antennes, et ainsi de suite. Mais on va beaucoup quand même se focaliser sur les moteurs qui lui permettent de bouger. La deuxième salle, c'est la salle violette, qui va permettre d'avoir la structure du robot, c'est-à-dire les matériaux de construction qui vont permettre de fabriquer le robot. Et là, il faut beaucoup tenir compte de la fonction du robot pour choisir ses matériaux. Est-ce que ça va être un drone qui doit voler, qui doit être très léger? Est-ce que ça va être un robot explorateur qui doit être très solide? Est-ce que ça va être un bras chirurgical qui doit être très précis? Et à partir de là, on va devoir choisir la structure du robot. Un troisième, c'est les capteurs. Donc, les capteurs, c'est ce qui permet au robot d'être autonome et de s'adapter à son environnement. Parce qu'il faut qu'il ait des informations sur son environnement par des caméras, par des micros, par des capteurs de température, d'humidité, ainsi de suite. Donc, c'est ces capteurs qui vont permettre au robot de s'adapter à son environnement, d'avoir des informations. La quatrième, c'est la source d'énergie. Donc, un robot, ça fonctionne avec de l'électricité, et l'électricité, ça ne vient pas de nulle part. Donc, dans cette salle, on va un petit peu explorer quelles sont les manières de fabriquer de l'électricité, d'où ça vient, comment la stocker, ainsi de suite. Et la dernière partie, la salle bleue, c'est la salle du microcontrôleur, donc la partie centrale des robots, le cerveau de chaque robot, qui va avoir plusieurs parties. Il va avoir un processeur qui va faire des calculs nécessaires au robot. Il va avoir des connexions avec les capteurs et avec les actionneurs. Donc, il va récolter les informations des capteurs, calculer ce que le robot doit faire en fonction de ce qui est marqué dans son programme et envoyer ses ordres aux actionneurs. Vous allez avoir plus de détails et vous pourrez tester vous-même la salle du microcontrôleur, donc la salle bleue, dans le workshop après ma présentation. Par exemple, comment se passe une salle? Donc là, ici, je vous montre la salle des actionneurs. Donc, c'est une salle, comme vous pouvez le voir, avec plein de choses dedans, beaucoup d'engrenages, de poulies, de choses en lien avec le mouvement, mais aussi des bras robotiques, un écran avec des LED, un haut-parleur. Et tous ces éléments, ou plusieurs de ces éléments, on va pouvoir cliquer dessus et ça va nous donner différents types d'informations sur les actionneurs. Un de ces éléments va nous donner l'accès à l'énigme de la salle. Celle-ci, par exemple, c'est une énigme où il faut déplacer le petit robot en planifiant sa trajectoire pour aller récupérer tous les actionneurs sur la grille. Donc, on aura 4 niveaux différents, 3 ou 4 niveaux différents sur ce jeu pour finalement, on passe directement à la fin du jeu, vous le testerez vous-même, récolter le code qui est ici 2, 3, 3, 1. Donc, quand on a trouvé le code, on peut retourner dans le laboratoire principal qu'on avait vu dans la vidéo pour entrer le code sur la machine. Cette machine qu'on avait vue, elle va permettre d'obtenir les éléments avec les codes. Donc là, par exemple, on peut gagner l'élément, les actionneurs en ayant trouvé le code. Donc, chacune de ces 5 salles fonctionne sur cette structure-là. On explore la salle, on résout l'énigme, on a le code et on va pouvoir obtenir l'élément grâce à ce code. On a développé 2 versions de ce jeu. Une version classique qu'on appelle classique, c'est-à-dire à faire individuellement, donc un enfant ou 2 enfants le font devant un ordinateur, et le jeu dans son intégralité est interactif, y compris le contenu de la petite vidéo qu'on a vue. Ce qui vous intéresse plus, j'imagine, c'est la version scolaire. Donc, on a adapté ce jeu pour l'utiliser en classe. Donc, pour pas que ce soit chaque enfant devant son ordinateur qui joue tout seul au jeu. C'est pas ça qu'on veut. On voulait que ce soit un projet de classe. Donc, on a adapté la structure pour que l'enseignant puisse gérer la progression des élèves dans ce jeu, mais que les élèves puissent quand même individuellement ou par paire explorer les salles et résoudre les énigmes. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. On peut aussi faire ce jeu par morceaux, donc un thème après l'autre,
pour pouvoir approfondir chaque thème. Cette version scolaire a été aussi accompagnée d'un dossier pédagogique avec des énigmes supplémentaires à faire sur papier pour chaque salle pour approfondir les thèmes. Donc, dans la version scolaire, on a une asymétrie entre la page enseignant et la page élève pour pouvoir avoir ce projet de classe. Donc, on a la page enseignant qui est sur Teachers et la page élève qui est sur Pupils dans toutes les langues, qui sont les deux accessibles depuis l'URL principale qui est ici en bas à gauche, qui est School. On a d'abord l'enseignant qui peut projeter la vidéo d'introduction que je vous ai montrée à la classe entière. Ces vidéos, dans les versions allemande, italienne et anglaise, pour l'instant, elles sont sous-titrées, mais on est en train de travailler à les doubler dans les 3 langues, donc elles seront prochainement disponibles doublées. Je ne sais encore pas exactement quand, mais prochainement. Donc, la vidéo d'introduction est faite par l'enseignant. Ensuite, les élèves, individuellement ou par paire, peuvent explorer la salle, résoudre les énigmes, trouver les codes. Quand tous les élèves ou tous les groupes d'élèves ont trouvé le code d'une salle, l'enseignant l'entre dans la machine depuis sa page et fait avancer le jeu de toute la classe en même temps. Donc, il active les éléments du robot. À la fin du jeu, quand tous les éléments du robot sont activés, l'enseignant peut activer la vidéo finale qui présente la résolution du jeu et la rencontre de ce fameux Eddie qui est derrière la vitre. Je vous montre brièvement la page en allemand et en italien. Vous recevrez la présentation à la fin de cette présentation. Vous l'aurez pour pouvoir voir dans votre propre langue les différents vocabulaires utilisés. On a aussi en italien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé un dossier pédagogique pour accompagner ce jeu. Donc, c'est à destination des 6P à 8P pour correspondre à l'âge. Pour chacun des 5 thèmes, ce dossier pédagogique contient un résumé du contenu du jeu en ligne. Ça, c'est à destination de l'enseignant pour qu'il sache exactement quel est le contenu du jeu, qu'est-ce qui est exactement expliqué dans le jeu pour pouvoir mieux guider ses élèves. Et aussi 3 énigmes au jeu supplémentaires sur papier. Donc ça, c'est important. On ne voulait pas que ce soit qu'à l'écran. Donc là, il y a vraiment le contenu peut être fait vraiment sur papier. Ce dossier est disponible également, comme le jeu, en 4 langues sur eddy.espacedesinventions.ch/school. Vous pouvez tout télécharger. Un exemple d'énigme qu'il y a dans le dossier pédagogique, je vais vous donner un exemple de la salle des capteurs, la salle orange. L'exemple est en allemand, mais il y a le même jeu dans les 4 langues. Donc, on a ici la description de 3 robots. En quelques lignes, le robot A, c'est un robot d'exploration qui va se balader dans les endroits reculés pour analyser la température, le taux d'humidité et prendre des images. Le robot B, c'est une voiture autonome qui adapte son accélération en fonction de la vitesse et de la distance par rapport aux autres voitures. Le robot C, c'est un robot humanoïde à la réception d'un hôtel qui filme les visages, qui enregistre les voix et qui calcule le temps qu'il a passé avec chaque personne. À côté de ça, on a 9 cartes que les élèves pourront découper et qui correspondent à 9 capteurs. Ces capteurs reprennent vraiment le contenu de ce qu'il y a dans la salle des capteurs en ligne. Donc les micros, les thermomètres, les accéléromètres, capteurs de distance, hygromètres, dans le capteur d'humidité. Ils peuvent se référer au jeu pour résoudre cette énigme. Et ils doivent trouver quels sont les 3 capteurs dont chacun de ces robots a besoin pour fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de résoudre un petit peu le puzzle. Voilà la réponse. Donc, on a le robot d'exploration qui aura besoin d'un thermomètre, d'une caméra et d'un hygromètre pour faire ce qu'il doit faire. Le robot, la voiture autonome qui a besoin d'un accéléromètre, d'un capteur de distance et d'un radar. Et le 3e, le robot humanoïde qui a besoin d'un micro, d'une caméra et d'un chronomètre. Et le code secret apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon, cherchez mieux. OK. Donc, ça, c'était un exemple de jeu d'énigmes qui correspond à une des 5 salles. On vous propose ensuite un jeu de récapitulation à la fin des 5 salles pour permettre vraiment à l'élève d'expérimenter la création d'un robot. Donc, invente ton robot. Ça commence par imaginer un robot. Alors, on va poser des questions aux élèves du style « Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot fasse à ta place ?» ou « Qu'est-ce que tu aimerais inventer un robot qui peut faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire, qui peut résoudre un problème que les humains ont ?» etc.
ils peuvent trouver une idée. Et ensuite, il y aura plein de cartes de toutes les couleurs. Donc, ils vont devoir trouver parmi les cartes proposées, les éléments dont le robot aura besoin. Par exemple, ici, les cartes violettes correspondent à la structure du robot. De quelle structure est-ce que le robot aura besoin? Est-ce que c'est un robot qui fonctionne sur des roues, qui aura besoin d'un châssis de véhicule à roues? Est-ce que c'est un robot humanoïde? Est-ce que c'est un robot qui sera un bras articulé sur un socle fixe, etc. Donc, ils vont choisir les bonnes cartes. Et cela dans chacune des couleurs, donc dans chacune des catégories. Il ne faudra pas qu'ils choisissent plus que 10 cartes, parce que les ressources sont quand même limitées, mais ils vont devoir sélectionner vraiment les éléments pour chaque robot. Donc, par exemple, voilà ce qu'ils pourraient choisir pour un robot chirurgien. Donc, un robot qui a une caméra, un capteur de distance, qui a des pinces et des moteurs, qui est branché au réseau électrique avec un câble, qui est un bras articulé sur un socle fixe. Le programme qu'il doit avoir, c'est de savoir faire une chirurgie. Les données en mémoire, c'est des informations sur le corps humain. Un deuxième exemple que vous allez devoir deviner vous-même, qu'est-ce que peut faire ce robot? C'est un châssis de véhicule à roues avec un bras articulé et un tuyau d'aspiration, avec une caméra qui peut nettoyer et trier, qui a une batterie longue durée, qui sait en mémoire tout ce que contient ta chambre et qui a des roues et des pinces multifonctions. J'imagine que vous l'avez deviné, c'est un exemple que les enfants choisissent très souvent. D'ailleurs, voici un exemple d'un robot dessiné. Donc, c'est la troisième étape qu'on vous propose là, c'est de les faire dessiner ou créer le robot par les enfants. Donc là, c'est le résultat d'un atelier que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'un enfant qui a dessiné son robot qui l'aide à ranger sa chambre et, comme on peut le voir et le lire, faire le ménage. Donc, un robot sur roue avec des pinces qui l'aide à faire le ménage. Voilà, donc cette activité, elle permet de revoir toutes les informations vues dans le jeu et de créer son propre robot. Cette activité sera le sujet du concours dont Sophia va vous parler après le workshop. En classe, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs propositions à vous faire. Vous pouvez utiliser le jeu entier sur 2 périodes. Donc, essayez de faire une salle après l'autre. Les enfants qui vont plus vite pourront faire compléter le temps avec les élèves sur papier, mais faire tout le jeu à la suite avec les élèves sur 2 périodes. Vous pouvez aussi choisir d'aller plus loin dans chaque thème. Donc, chacune des 5 salles, utiliser une période pour chaque salle en faisant les énigmes en ligne et les énigmes du dossier pédagogique. Et si vous n'avez pas assez d'ordinateurs pour les élèves à disposition, d'alterner en 2 groupes. Ça permet d'approfondir chaque thème. Vous avez aussi plein d'autres possibilités selon votre créativité. D'ailleurs, on est très intéressé à avoir votre feedback. Nous, on est vraiment en développement de ce jeu et on s'intéresse vraiment à comment vous l'utilisez en classe, comment vous vous l'appropriez. Donc, on est très intéressé à avoir vos questions, vos commentaires. On a créé une adresse email pour ça, edi@espacedesinvention.ch. N'hésitez pas à partager votre expérience. On a aussi la même slide en français et en allemand et en italien, pardon. Je vais laisser quelques secondes que vous ayez quand même le temps de prendre les informations dont vous avez besoin. Voilà. Avant de passer au workshop, je vais juste prendre un petit moment pour mentionner les personnes qui ont travaillé sur ce jeu à l'Espace d'invention et au Media Engineering Institute. Donc, Jonathan Favre-Lamarine, Alexandre Pinault, Nicolas Chablot, Romain Sando et moi-même dans la conception et le développement du jeu. Daniel Rapo et Emmanuel Giacometti dans la supervision. Et toutes ces personnes qui sont mentionnées au bas de l'écran pour les traductions et particulièrement l'équipe Roteco pour la relecture et l'adaptation du dossier pédagogique que je remercie vraiment beaucoup. Voilà, donc maintenant c'est l'heure du workshop. Vous allez pouvoir découvrir et tester la salle du microcontrôleur et son énigme dans votre propre langue. Merci beaucoup. Vielen Dank, Amélie. So, jetzt wir werden in die virtuelle Raum gehen. So, maintenant, les francophones, vous restez ici, d'accord? Vous partez pas, vous restez ici. Für die deutsche Sprache, ich will in die Chat die Zoom-Link partagieren. Et pour les italophones aussi, je partage dans le chat les liens.
Miriano, Lucio, and Melissa, Sì. please don't forget to record and come back at 6 here so we can make Sì. the general announcement. Serena Okay. and Dorit di Selbe. Va bene, noi Ok. adesso in italiano passiamo, insomma, i link in italiano e in tedesco, va bene, cliccate. A dopo. Also für den deutschsprachigen Raum, wir sehen uns gleich im deutschsprachigen Workshop. So läuft. Also wir nehmen jeweils die Afterworks auf, damit die später dann auch wieder veröffentlicht werden können für Leute, die heute nicht da waren und vielleicht doch Interesse haben, was da läuft, damit sie die schauen können. Sie können jederzeit in den Chat schreiben oder die Kamera, das Mikrofon einschalten und Fragen stellen. Und ja, Kamera einschalten ist natürlich schön, dass ich sie mal sehe, aber überhaupt kein Muss. Also gerade weil es gefilmt wird, können Sie die Kamera auch ausgeschaltet lassen. Ja, ich stelle jetzt eigentlich einen Teil des Escape Games vor. Gibt es gerade im Moment eine dringende Frage, irgendwas, was Sie vielleicht das Gefühl haben, wenn Sie jetzt vorhin irgendwie gar nichts verstanden haben, was in der französischen Präsentation lief oder so? Ja, sonst werde ich mal starten. Okay, können alle den Bildschirm sehen? Gut. Ja. Also, ich möchte ganz kurz mich vorstellen. Einige, die heute hier sind, kennen mich schon, andere nicht, deshalb ganz kurz was zu mir. Ich gehöre zum Roteco-Team. Ich bin Community Managerin für die Deutschschweiz. Das heißt, wenn Sie auf der Roteco-Plattform sind und irgendeine Frage haben und dann die Roteco-E-Mail schreiben, werde ziemlich sicher ich jene sein, die das dann beantwortet. Ich habe den Job seit diesem Jahr, bin gleichzeitig noch an der Uni, aber bin auch ausgebildete Primarlehrerin. So, das zu meinem Hintergrund. Jetzt möchte ich eigentlich auch schon zum Wichtigen kommen, nämlich dem Escape Game. Was Sie hier sehen, ist die Ansicht, die Ihre Schüler sehen werden, wenn sie zum ersten Mal ins Spiel gehen. Und zwar sind das diese 5 verschiedenen Räume, von denen Amelie gesprochen hat. Diese 5 Räume können die Schüler anklicken und erkunden. Und in jedem Raum gibt es so verschiedene Objekte, die man anklicken kann, wo man Infos bekommt. Und irgendwo im Raum befindet sich auch ein Rätsel, das die Schüler lösen müssen und dann einen Code bekommen. Wenn sie alle Codes sammeln konnten, würden sie zurückgehen in den Hauptraum. Das ist dann wieder mit der ganzen Klasse und die Lehrperson zeigt den Hauptraum. Und dort kann man dann Codes eingeben und wenn alles richtig gelöst ist, dann ist der ganze Roboter zusammengesetzt. Diese Räume zeigen die einzelnen Bestandteile des Roboters. Zum Beispiel der rote Raum, das ist der Aktorenraum, also alle Bestandteile, die beim Roboter sogenannte Ausgabegeräte sind, zum Beispiel Motoren oder Lautsprecher. Und dann haben wir den blauen Raum und das ist auch der, den wir etwas genauer anschauen werden. Und zwar ist der blaue Raum das Elektroniklabor. Jetzt habe ich gerade zu Beginn eine kleine Frage an Sie. Sie dürfen mit dem Mikrofon antworten, Sie dürfen auch in den Chat schreiben. Und zwar würde ich gerne wissen, was ist ein Microcontroller? Das ist irgendein Bestandteil, der jeder Roboter braucht. Aber wozu braucht der Roboter das? Was soll das? Okay, 2 Antworten haben wir schon, trauen sich noch mehr. Ich gebe noch ein paar Momente zum Überlegen. So, der Microcontroller. Okay, das sind einige Antworten. Der Microcontroller ist das Hauptthema in diesem blauen Raum im Elektroniklabor.
Und zwar haben wir jetzt den ausgewählt als so Beispiel, das wir mit Ihnen durchführen, weil für viele Leute ist der so der Bestandteil, der eher am schwierigsten zu verstehen ist und man versteht nicht so, was das soll und alles. Und ja, ich werde das jetzt eigentlich nicht erklären, was ein Microcontroller ist, sondern lasse stattdessen das Spiel erklären. Und zwar gehe ich gleich mal auf die Webseite. Die ist da. So, ich hoffe, Sie können die Webseite sehen. Wenn Sie auf den Link klicken, den Sie nachher noch kriegen, ist das hier, was Sie sehen. Hier gibt es das Spiel in den verschiedenen Sprachen, also Französisch, Italienisch, Englisch und die deutsche Version. Und hier sind auch gleich alle Materialien, die dazugehören. Also es gibt die Lehrerseite, das ist dann die Ansichtsseite, die die Lehrperson hat, wenn sie mit allen gleichzeitig das Spiel macht. Dann die Schülerseite, der Teil, den die Schüler einzeln lösen, das werden sie auch gleich ausprobieren. Der Lehrerkommentar ist hier, der Anhang mit allen Zusatzaufgaben, auf das ich dann später noch kurz eingehen werde. Und ja, auch das Video ist hier und auch die klassische Version des Spiels. Jene, die eigentlich für die ganze Öffentlichkeit bestimmt ist und wo das ganze Spiel am Stück ist. Was ja der Unterschied ist, wie Amelie erklärt hat, zwischen der klassischen Version und der Version für die Klasse, ist, dass nicht das ganze Spiel am Stück durchgespielt wird, sondern bei der Version der Klasse gibt es dann ein Einführungsvideo. Man kann zusammen als Lehrperson dann noch mit den Schülern diskutieren. Dann die Schüler lösen individuell die einzelnen Räume, aber dann kommt man wieder zusammen und die Lehrperson gibt dann eigentlich die Lösungsschlüssel für die Räume ein. Das machen nicht die Schüler alles einzeln. Und dann gibt es noch ein Schlussvideo. Wenn ich jetzt auf die Schülerseite hier klicke, dann sehe ich wieder diese Ansicht mit den 5 verschiedenen Räumen, diesen Plan. Jetzt kann ich in einen Raum reingehen. Und zwar werden wir uns ja nachher alle da in diesem blauen Raum befinden. Das Elektroniklabor, los geht's. Und jetzt bin ich da in diesem Raum. So, das ist die Ansicht von allen Räumen. Die haben ein bisschen verschiedenes Design und immer so einige Dinge, die man anklicken kann und mehr herausfinden kann. So wie in einem Escape Room, wo man ja auch die ganze Zeit Sachen und Hinweise suchen muss. Und ja, zufällig weiß ich schon, wo die Erklärung zum Microcontroller ist, also hier. Es gibt immer die Möglichkeit, weiter zu entdecken und zurück in den Raum zu gehen, aber wir wollen jetzt wissen, wie Microcontroller hier erklärt wird und deshalb klicke ich drauf und das wäre die Erklärung vom Spiel, die die Schüler sehen. Kann dann noch ein bisschen mehr herausfinden. Also ich hoffe, das hat jenen jetzt ein bisschen geholfen, die noch gar keine Vorstellung von einem Microcontroller hatten. Also man kann es, für die Schüler ist es wirklich am einfachsten, an ein Gehirn zu denken. Über die Augen und die Nase und alle unsere Sinne empfangen sie Informationen, das wird im Gehirn verarbeitet und dann kann man handeln. Also genau das Gleiche passiert auch bei Robotern. Die haben verschiedene Sensoren, Geräuschsensoren, Bewegungssensoren. Dann geht das alles zum Microcontroller, der verarbeitet das und sagt dann den Motoren oder Lautsprechern, was sie tun sollen. Und ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, diesen Raum noch etwas mehr zu erkunden, schauen, was da alles ist und vor allem das Rätsel zu finden, das sich irgendwo im Raum befindet und das dann versuchen zu lösen. Also wie gesagt, ich gebe Ihnen nachher den Link. Gehen Sie, wenn Sie hier sind, auf die Schülerseite. Und dann in diesem Bereich auf den blauen Raum. So,
das wäre der Link zum Spiel. Dann probieren Sie mal aus, so 6, 7 Minuten und dann treffen wir uns und diskutieren dies. Wenn es Fragen gibt, einfach jederzeit melden.
So, ich muss da leider auch schon wieder abbrechen. Sie können natürlich gerne noch ein bisschen weiterklicken und mir mit halbem Ohr zuhören. Ich habe mitgekriegt, dass es nicht ganz bei allen geklappt hat. Ich hoffe, die meisten von Ihnen haben den Weg ins Spiel gefunden und konnten das auch schon mal ausprobieren. Ich werde jetzt nochmals meinen Bildschirm freigeben. So, das war das Rätsel im Elektroniklabor und ich möchte jetzt ganz kurz wissen, konnten Sie es finden? Haben Sie da mal angefangen zu lösen? Sind Sie sogar fertig geworden und haben den Code rausgekriegt? Okay, sehr gut. Positive Rückmeldungen und Nicken, das ist super. Dann möchte ich jetzt gerne wissen, von was Sie jetzt über den Microcontroller wissen, was Sie vorhin gelesen haben. Ah, okay, da war jemand sehr schnell. Was Sie gelesen haben, wieso jetzt dieses Rätsel? Da ging es ja irgendwie darum, es gab immer Symbole und man musste die richtigen anklicken und so. Was hat das jetzt mit einem Microcontroller zu tun? Wieso gibt man dieses Rätsel den Kindern? Eine Idee ist logische Operatoren kennenlernen. Ja, gibt es noch weitere Vorschläge? Und oder okay, so die Idee hinter diesem Rätsel war, dass die Kinder selber zu Microcontrollern eigentlich werden und ein bisschen so funktionieren wie ein Computer. Hier haben wir zum Beispiel als Eingabegerät, was dann zum Microcontroller geht. Das sind hier die Augen natürlich. Die Kinder sehen, sie lesen den Text, was sie tun müssen. Dann wird das da bei Ihnen im Hirn, wenn Sie selber den Microcontroller wird verarbeitet und als Ausgabe müssen Sie dann die Symbole anklicken. Und die Anweisungen, die oben stehen, aktiviere die Symbole dreieckig oder gelb, das ist sozusagen ein bisschen wie Code. Also wie bei einem Computer erhalten Kinder Code, müssen das richtig verarbeiten und dann umsetzen. Und was auch genannt wurde, die logischen Operatoren, die Logikelemente, die in der Programmierung verwendet werden, mit denen werden die Kinder hier auch schon konfrontiert, nämlich AND, OR und NOT. Und ja, das hat ja zum Teil ein bisschen andere Bedeutung, als wenn wir miteinander reden. Zum Beispiel, wenn wir oder benutzen, meinen wir meistens entweder oder, also eine von zwei Möglichkeiten. Der Computer versteht es anders, nämlich oder ist eigentlich kann auch ein und sein. Wenn gemeint ist dreieckig oder gelb, dann können auch Elemente darin enthalten sein, die dreieckig und gelb sind. Und einfach so, dass die Kinder so ein bisschen mit dem noch konfrontiert werden. Genau. Jetzt möchte ich Ihnen noch den Lehrerkommentar zeigen, einen Ausschnitt daraus. Und zwar gibt es, wie Amelie gesagt hat, zu jedem von diesen 5 Räumen, wo wir jetzt einen davon kennengelernt haben, 3 zusätzliche Rätsel. Und die können ausgedruckt werden. Die sind auf Papier. Zum Teil sind es Spiele wie Memories oder Sachen, die man zusammensetzen muss. Es hat Kreuzworträtsel. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz an, welche 3 Rätsel zum Microcontroller-Raum gehören. Und zwar wurde da vor allem auch ein bisschen auf die Computersprache Nullen und Einsen eingegangen.
hier, das ist eines der Rätsel, und zwar ist es ganz simpel, wenn man da hat man die einzelnen Linien vom Code, wenn man eine 1 hat, dann muss man unten das Feld nicht ausmalen, wenn man eine 0 hat, dann malt man es schwarz aus, dann sieht die erste Linie irgendwie so aus, dann geht es so weiter, bis dann die Kinder auf die Lösung kommen. Und wie bei allen Aufgaben hier gibt es immer am Schluss einen Geheimcode, also dann ist es auch ziemlich leicht zu überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler jetzt die Lösung gefunden haben. Das Zweite, das vorgeschlagen wird, das ist ein bisschen komplizierter, und zwar erhalten die Schülerinnen und Schüler sozusagen ein Programm, das befindet sich unten. Dort ist die Anweisung, je nachdem, an welchem Ort sie mit ihrem Roboter sind, wo sie dann hingehen müssen. Und oben ist das Feld, es gibt einen Start, wo der Roboter steht, also die Schülerinnen und Schüler, und sie müssen herausfinden, welches blaue Symbol denn das Endziel ist. Und wenn man jetzt halt auf einem gelben Feld gerade steht, wie am Anfang, dann heißt es, die Anweisung, man muss 1 nach rechts gehen. Dann landet man auf einem grünen Feld und jetzt ist die Anweisung, dass man 1 nach oben geht und so weiter, bis man schlussendlich auf einem blauen Symbol ankommt. Dann muss man hinschreiben, was denn das blaue Symbol ist. Und das letzte Rätsel noch, da haben wir nochmal was mit Nullen und Einsen, und zwar ist hier der ASCII-Code enthalten. Das ist nämlich das Alphabet, eine Möglichkeit, wie der Computer das Alphabet lesen kann. Und zwar ist einfach jeder Buchstabe verschlüsselt in Zahlen. Normalerweise hat der ASCII-Code für jeden Buchstaben 8 Zahlen. Hier sind es jetzt nur 7. Das ist einfach, um es etwas einfacher zu machen, aber ansonsten stimmen die Buchstaben. Und die Schülerinnen und Schüler müssen dann halt wie der Computer die Nullen und Einsen entschlüsseln und so die versteckte Nachricht finden. Zum Beispiel das allererste, was hier ist, 1001011, das wäre ein K. Genau. Und so wie dieses Material ist, da gibt es für jeden Raum eigentlich 3 zusätzliche Ideen. Und wie das dann umgesetzt wird in der Klasse, kann ganz verschieden sein. Also eine Möglichkeit ist, dass man nur das reine Spiel spielt. Dann könnte man das gut in einer Doppellektion mit Vor- und Nachbearbeitung und Besprechung und so wahrscheinlich durchführen. Und wenn man jetzt wirklich darauf eingeht, eine größere Unterrichtseinheit machen will mit den Rätseln, kann man sagen, man nimmt einfach für jeden Raum eine Lektion und kann sich mal eine Lektion lang auf den Bewegungsforschungsraum konzentrieren und eine Lektion lang macht man etwas zu den Sensoren oder halt ganz viele Lösungen zwischendrin. Es war vorhin eine Frage im großen Chat, so was macht man dann, wenn man halt einfach wenige Computer zur Verfügung hat. Das Spiel empfiehlt sich nicht mit mehr als 2 Kindern pro Computer zu spielen. Aber gerade mit dem Zusatzmaterial, das es gibt, kann man auch gut mal die Klasse aufteilen, dass einige Kinder am Computer arbeiten und die anderen lösen die Sachen auf Papier. Und so kann man das Wissen dann eigentlich noch vertiefen. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie Anmerkungen? Zusatzhinweise, Ideen, das Feld ist offen. Ja, ich habe eine ganz kleine Frage. Wie ist das? Ich unterrichte an der Sekundarstufe 1. Wie schätzen Sie das ein? Ist das auch machbar? Würden Sie das auch empfehlen? Also ich habe jetzt selber noch nie mit einer Klasse bis jetzt ausprobiert, weil es ja ganz neu ist, aber ich glaube, also Sekundarstufe 1 müsste immer noch gehen. Ich habe mich ein bisschen selber durch die Sachen durchgeklinkt und gerade wenn man eigentlich noch
fast kein Verständnis von Robotern hat, dann auf jeden Fall, ja. Ich denke, das Spiel ist vor allem auch gut, wenn man jetzt plant, später mehr mit Robotern zu machen. Also wenn man dann wirklich etwas mit Timio ausprobiert oder mit dem Microbit, dass man das Spiel vorhin mal mit den Schülern spielt, damit sie wirklich so eine Idee bekommen, wie funktioniert so ein Roboter, wie funktioniert ein Computer, und dann können sie weitergehen. Ja, das ist eine super Idee, so als Einstieg eigentlich, genau. Ja, danke. Sehr gerne. Und ab welchem Alter empfiehlt ihr es? Sie hat es vorhin gesagt, aber ich weiß, ab 9, oder? Also auf dem Lehrkommentar steht so 4. bis 6. Klasse, also ja, so ab 19 Jahren. Ich glaube, im Lehrkommentar selber haben sie 8 geschrieben, aber ich persönlich finde 8 Jahre, also da sind dann einige Texte im Spiel schon zu anspruchsvoll, denke ich. Aber so ab 4. Klasse sollte gut gehen, denke ich. Die Idee war vor allem auch, wenn dann Medien- und Informatikunterricht startet ab der 5. Klasse, so dieses zusätzliche Tool noch zu haben. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar betreffend der klassischen Version des Spiels. Ich habe mir jetzt das angeschaut und ich denke gerade, also mit Schülerinnen und Schülern kann man auch sehr gut die klassische Version des Spiels machen, damit sie selbst die Codes eingeben können. Ja, wie ist das so deine Einschätzung? Ja, fand ich eigentlich auch. Also die klassische Version habe ich auch als erstes durchgespielt. Vielleicht noch zum Kontext, die klassische Version ist einfach alles am Stück und die Schülerinnen und Schüler machen wirklich alles selber. Statt eines Einführungsvideos gehen sie selber in den Espace des Inventions und es gibt so eine Geschichte, sie kommen da durch eine Tür, die Tür wird verschlossen und Eddie stellt sich vor. Das geschieht dann alles im Spiel. Und also ich denke ganz sicher, das ist eine valide Möglichkeit. Also man kann auch mit dem starten. Die Idee hinter der Schulversion, die dann eigentlich, zuerst war die Schulversion gar nicht geplant, die kam dann zusätzlich. Das ist einfach, dass die Lehrperson sozusagen noch ein bisschen mehr den Faden in der Hand hat und Kontrolle hat und noch ein bisschen mehr steuern kann. Dass sie wirklich gemeinsam mit allen Schülern startet und erst wenn dann alle Schüler die Rätsel gelöst haben, wird gemeinsam die Lösung im Klassenverband eingegeben und so. Das ist einfach so, als gerade wenn man noch Zusatzmaterial einsetzen will und vielleicht direkt, nachdem sie einen Raum gelöst haben, den Raum mit Zusatzmaterial vertiefen will oder so, kann man es noch ein bisschen steuern. Aber ich denke, das ist völlig abhängig von der Lehrperson, wie sie es am liebsten will. Ich denke, auch die klassische Version, der Inhalt ist der gleiche, also das geht auch gut im Unterricht. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mal in einer Lehrerweiterbildung mal ausprobieren. Sehr gut. Ja, ich kann mir halt auch, ich kann mir halt auch noch gut vorstellen, dass wenn man jetzt diese Schülerversion mit den Schülern macht, dass man da auch noch ergänzend dann noch kommentieren kann und ergänzen kann und vielleicht noch eine Diskussion entsteht. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, ja. Mhm. Cool. Ja, ich denke, es gibt etwas beide Seiten. Manchmal finden es die Schüler ja auch sehr cool, wenn sie einfach etwas durchlösen können. Und also ich denke, die Schülerversion, da sollten die meisten auch in einer halben Stunde oder so mit dem Spiel durch sein. Aber wie gesagt, wie die Lehrperson das am liebsten steuern will, deshalb gibt es beide Versionen und ja. Also es ist 6 Uhr, wir müssen hier abbrechen. Wir gehen nachher noch mal kurz zurück in den Hauptraum. Da gibt es noch ein paar Ankündigungen, wieder in 3 verschiedenen Sprachen. Habe mich sehr gefreut, dass doch einige hier waren und ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Und ja, dann schicke ich noch kurz den Link für den Hauptraum wieder, falls Sie den nicht gerade zur Hand haben, und dann treffen wir uns nochmals dort. Nous allons lancer ce concours. Donc, c'est l'activité en fait que Amélie vous a expliqué en début de sa présentation.
c'est-à-dire l'activité numéro 6 de l'annexe. Donc, l'idée est que vos élèves, donc je vous montre juste où c'est. Donc, comme Amélie l'a dit, c'est dans le dossier pédagogique. Quand vous allez cliquer là-dedans, vous allez télécharger le dossier pédagogique. Et puis, vous avez l'annexe 6 où, en fait, l'idée, c'est d'inventer le robot. Et pour cela, vous avez plusieurs étiquettes que vous avez là. Donc, les élèves auront une contrainte, d'accord? C'est pas inventer un robot au pur hasard, ils auront une contrainte, donc qu'est-ce qu'ils pourront utiliser? Et l'idée, c'est que les élèves puissent inventer et dessiner quelque chose ou créer quelque chose, faire peut-être quelque chose avec la pâte à modeler. Enfin, il y a différents styles d'inventer un robot. Et du coup, c'est pour ça que le concours est ouvert pour du primaire, du secondaire, et puis même le spécialisé, évidemment. On accueille volontiers la participation de vos élèves. Donc, toutes les informations sont ici. Peut-être que pendant que Miriano traduit tout ça, je vais vous transférer les liens dans le chat. Miriano, tu peux traduire. Allora, vi ringraziamo per l'esperienza fatta. Ovviamente è tutto a disposizione, potete testare, comunicare a Amélie se ci sono dei problemi, anche soprattutto delle idee. Adesso qui apriamo un concorso per il segreto di Eddie, cui potete partecipare e potete inviare il link e far partecipare anche tutti i colleghi di tutte le discipline che conoscete, perché è adatto appunto a diverse discipline e a tutti i livelli scolastici, almeno primario e secondario. Sì. Serena, est-ce que tu es là? Serena, Dorit, Nine? Ja, wir sind da. Ja, Wir sind okay. Kannst du bitte wiederholen die Information für die Konkurs, bitte? Also, ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen heute und werden das Spiel dann auch ausprobieren. Ja, wie jedes Mal haben wir noch einen kleinen Wettbewerb. Und zwar, wenn Sie jetzt das Spiel ausprobieren mit einer Schulklasse, dann nehmen Sie doch auch gleich am Wettbewerb teil. Da geht es um die allerletzte Aufgabe, die im Lehrerkommentar noch enthalten ist, wo die Kinder dann eigentlich ihren eigenen Roboter zusammenstellen müssen. Also sie suchen selber aus, was sie für Motoren brauchen, was sie für Sensoren brauchen, was der Microcontroller als Information braucht, um zu funktionieren. Erstellen ihren eigenen Roboter, am besten noch mit einem Bild, wie der aussieht, oder sogar im TG kann man ihn ja gleich basteln. Und ja, dann einfach uns ein Foto schicken und dann sind Sie dabei beim Wettbewerb, wo es unter anderem eine coole Schulreise zu gewinnen gibt. Ja, die Infos zum Wettbewerb sind hier. Ich glaube, ja, Sophia hat den Link auch in den Chat geschickt, wie man teilnehmen kann und ja, hoffen wir auf zahlreiche kreative Roboter. Oui, et le concours est ouvert jusqu'au 23 décembre de cette année, donc n'hésitez pas à participer. Il y a des prix sympas tels que l'espace des inventions, des entrées à l'espace des inventions ou bien des livres. Une autre annonce qu'on va passer, c'est le prochain événement. Donc, il s'agit des Roteco Camps. Donc, ça sera le samedi 5 novembre au centre de convention de Beaulieu à Lausanne. Donc, c'est un événement dans un événement. Donc, c'est un événement Roteco Camps dans les Swiss Robotics Days. Et différents ateliers vous seront proposés pour vous, enseignants. Donc, n'hésitez pas à venir. L'entrée à cet événement est gratuite, mais une inscription sera nécessaire. Pour l'instant, les organisateurs n'ont pas encore ouvert les inscriptions, mais ça sera ouvert au cours de octobre. Et pour les différents ateliers, par contre, on ne fait pas d'inscription. Donc, c'est premier venu, premier arrivé. Donc, je partage aussi dans le chat l'information. Je laisse Miriano traduire rapidement, comme ça on peut aussi avoir l'information unitaire. Sì, merci. Vi presentiamo questo evento, direi anche molto importante, che è un evento nell'evento, quindi sono i nostri Roteco Camps al Swiss Robotic Day a Losanna, che sarà il 5 novembre, un sabato. L'evento è gratuito. Da ottobre ci si può iscrivere, ci saranno quindi delle atelier di robotica dove
anche molto pratici, dove si costruiscono dei materiali, no? Si svolgono attività insieme della durata di 1 a 2 ore, e solo che i primi 15 partecipanti in genere sono quelli ammessi, no? Non c'è una prescrizione agli atelier. Quindi vi invitiamo a partecipare numerosi. Grazie, Seraina. Auf Deutsch. Ja, wir haben bald wieder ein Event, und zwar diesmal live. Im November sind die Swiss Robotics Days. Roteco kann daran teilnehmen. Wir haben sogar einen richtig großen Platz bekommen, und wir werden 4 Workshops mit einigen Partnern durchführen. Weil es in Lausanne ist, werden die Workshops auf Französisch und Englisch sein, aber sie sind ja jetzt alle sehr geübt, und dann hoffen wir doch vielleicht das eine oder andere Gesicht dort zu sehen. Der Zugang zu den Swiss Robotics Days und auch zu unseren Workshops, das ist alles kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Also Sie können noch spontan entscheiden, ob Sie an einem verregneten, kalten Novembermorgen doch in Lausanne vorbeischauen wollen. Merci Serena. Donc maintenant, pour vous donner envie de venir justement au Roteco Camps, je vais vous expliquer rapidement ce que chacun contiendra. Donc nous avons l'espace des inventions, donc Amélie Gay, Emmanuel Giacometti et puis Sandrine Hadjoukiewicz, désolée de la prononciation, qui vont être les animatrices pour un quiz RoboMix. Donc c'est un blind test robotique. Donc elles vont faire 4 sessions. Avec le contenu le même, donc une fois à 10h30, 11h15, 1h et 1h45. Donc, venez tester vos connaissances. Je vous mets le lien aussi dans le chat, comme ça vous avez la description complète. Sì, allora qui presentiamo alcuni degli atelier pratici. Questo è quello gestito da Amélie e i suoi colleghi, adesso io i nomi non li ricordo tutti. Sarà un blind test di robotica, come si percepisce un robot, ne conoscete molti, siete in grado di distinguere tra robot reali e immaginari. Questo è alle 10:30, poi alle 11:15, alle 13 e alle 13:45, quindi ci sono molte possibilità anche per chi arriva tardi. Prego. Ja, also das sind auch die 4 Workshops. Das wäre der erste, das Quiz RoboMix. Das ist von Espace des Inventions. Das sind jene Leute, wegen denen wir heute auch hier sind und dieses coole Escape Game haben. Also auch Amélie wird dort wieder dabei sein. Und zwar wird es dort ein bisschen darum gehen, so das Wissen in einem Roboter-Blindtest zu testen. Also wie nehmen Sie den Roboter wahr? Kennen Sie viele von ihnen? Können Sie immer zwischen realen und imaginären Robotern unterscheiden? Merci Serena. Ensuite, nous avons un autre atelier, donc c'est le SEM de Genève qui vous propose d'essayer quelques activités. Donc, ils ont 6 postes pour tester, par exemple, des jeux débranchés avec Blocky ou bien faire un arrosage automatique avec du microbit. Ils ont aussi une séquence pour le Timio primaire et la Bluebot primaire, mais aussi une séquence Timio pour le secondaire. Et vous avez à disposition des formateurs de qualité, Miguel Filguerias, Bianco Michel, Muriel Jacquier, Cédric Peicher. Donc, venez, franchement, il y a Genève qui est représentée, donc on se réjouit de les avoir. Sì, allora questa è un'attività svolta dal SEM, che è il servizio media per le scuole di Ginevra, quindi dei formatori molto esperti, bravi, anche simpatici, ha detto Sofia, e che presenteranno delle attività sia per la scuola primaria che secondaria con vari robot, con Timio, Bluebot, Blockly, Microbit, e ci sono anche questi a vari orari, quindi dal mattino al pomeriggio. Ja, das SEM aus Genf bietet Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie vorbeischauen, einige Aktivitäten selber auszuprobieren, die man dann auch direkt mit Schülern im Unterricht durchführen kann. Und zwar geht es hier um Unplugged-Spiele, also ohne Computer und Roboter, aber auch viele verschiedene Roboter mit dem Timio, mit dem Bluebot, ja, und mit dem Microbit.
merci. Et j'ai oublié de vous dire, donc ils ont 2 sessions, une le matin de 10h30 à midi et le même contenu l'après-midi de 1h à 14h30. Donc comme ça, vous avez le choix de venir. On passe au Roteco Camp de l'HEP du Valais. Donc eux, ils vont vous proposer d'essayer quelques activités avec le robot Ozobot. Donc des défis qui sont simples, mais ils vont jusqu'à un petit peu se complexifier. Donc venez à nouveau, vous avez des formateurs de qualité, Guillaume Choup et Gaël Luyette. Donc n'hésitez pas à venir, je vous mets aussi dans le chat le lien et puis leur atelier est de 15h à 16h. Sì, questa è l'alta scuola pedagogica del Vallese che presenta delle attività con i robot Ozobot che utilizzano moltissime classi di scuola primaria in Vallese e qui serve per imparare il pensiero computazionale di base in altre materie, non per forza le materie scientifiche. E ci sono attività anche molto semplici che si possono svolgere in 10 minuti e questo è dalle 15 alle 16 del pomeriggio. So, dann die Pädagogische Hochschule Wallis hat auch ein Atelier und zwar werden sie sich hauptsächlich auf den Roboter Ozobot fokussieren. Dabei ist es völlig egal, ob sie Vorkenntnisse haben oder nicht. Es gibt verschiedene Aktivitäten für alle und zwar ganz einfache Aktivitäten, die Sie und auch Ihre Klasse in 10 Minuten gut bewältigen kann, aber auch etwas für sehr ambitionierte Tüftler, gerade wenn man schon etwas Erfahrung mit Ozobot oder allgemein mit Robotern mitbringt. Et nous avons aussi des formateurs qui se déplacent depuis le Tessin. Donc, nous avons Alessio, Lavio et Janos Kont qui vont vous préparer un atelier. Celui-là, c'est le seul en anglais, mais en anglais, qui parle de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont partager l'expérience qu'ils ont menée dans des classes tessinoises autour de cette thématique-là. Ils auront leur atelier de 15h à 16h. L'info sur le chat. Sì, allora questo è un atelier che si tiene in inglese e è tenuto da colleghi del Ticino, dell'Ideatorio, fra cui Alessio che conosco, è sull'intelligenza artificiale e questi ricercatori hanno svolto attività sull'intelligenza di 2 ore in moltissime classi chiedendo se cos'è intelligente per essere un umano, cosa vuol dire intelligente per essere un robot, quindi è un'attività di riflessione molto interessante e anche un modo per scambiare delle idee con i colleghi. Dalle 15 alle 16 pomeriggio. Ja, haben Sie sich schon mal überlegt, wie Sie über künstliche Intelligenz mit Ihren Schülern sprechen sollen? Oder haben Sie das schon getan? Das Ideatorio hat einen englischsprachigen Workshop am Roteco Camp, wo sie genau über künstliche Intelligenz sprechen. Und zwar stellen sie eine Aktivität vor, die etwa 2 Stunden geht und die sie mit Tessiner Schulklassen schon einige Male ausprobiert haben. Dabei geht es darum, was wir denn unter intelligent verstehen und was die Maschine darunter oder was wir bei einer Maschine als intelligent erachten. Und das Ziel ist es, über die Grenzen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nachzudenken und darüber, wie viel von unserem Leben wir ihr denn anvertrauen wollen. Ein Teil wird dann durchgeführt mit den Anwesenden und es gibt dann noch eine gemeinsame Diskussion, was sicher auch sehr spannend ist. Et les 2 dernières informations de la soirée, donc là, on est en train de vous préparer aussi une table ronde lors de cet événement. Vous voyez ici, c'est encore un brouillon d'affiches parce que nous sommes vraiment plein dedans, mais vous aurez accès à des chercheurs, à des formateurs, à des enseignants qui vont mettre la thématique de comment et pourquoi faire de la robotique éducative dans les écoles. On est en train encore de fixer l'horaire, donc peut-être ça sera à 14h. Donc, à nouveau, c'est un brouillon de flyer. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'utiliser tous ces logos, mais c'est déjà pour vous donner une attraction. Et la dernière information, c'est la semaine prochaine, le 27 septembre, on va lancer la nouvelle arborescence du site web Roteco. Donc, vous verrez, il y a des parties qui vont changer, modifier. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dedans, à nous faire un retour s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est grâce à vos tests qu'on peut s'améliorer et savoir ce qui va et ce qui ne va pas.
On est dans les temps, 18h15, ponctuel. On a fini, mais on reste ici si jamais vous voulez prendre la parole. On remercie vraiment Amélie. Vielen Dank, Amélie. Grazie Amélie. C'était une présentation au top. Et si vous voulez maintenant, j'arrête l'enregistrement. Comme ça, les personnes qui veulent prendre la parole peuvent le faire sans souci. Hop, j'arrête.